अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी गुस्सा आता है? जी हाँ, गुस्सा सबको आता है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस चीज़ से बचा हुआ हो। तो आज हम इस गुस्से को कंट्रोल करने के तरीक़े सीखेंगे और इंशाअल्लाह आपको हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सिखा देंगे कि जिससे आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकें। तो हमने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है दोस्तों कि गुस्सा आना इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला ये है कि जब ये गुस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो हमारे रिश्ते, इज़्ज़त, सुकून और कभी कभी तो हमारा मुस्तक़बिल भी तबाह कर देता है। और अक्सर लोग गुस्से में ऐसे ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं, ऐसे ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिन पर बाद में वो पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। तो दोस्तों आज कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको आसान सी बताएं कि आप अपने गुस्से को किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। और मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि भाई गुस्सा आता क्यों है। असल में देखें, गुस्सा जो है वो तो एक कुदरती जज्बा है, हर इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्सा उस वक्त ख़तरनाक बन जाता है जब हम अपने जज्बात के ग़ुलाम बन जाते हैं। जी हाँ, गुस्से में इंसान जज्बाती होता है और जब वो जज्बात का ग़ुलाम बन जाए तो वो क्या होता है कि वो फिर बेवकूफ़ियाँ अपनी करना शुरू हो जाता है और फिर रुकता नहीं है। तो देखें, गुस्सा 3 चीज़ों की वजह से आता है। सबसे पहली वजह तो जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई बात ना हो रही हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। जब कोई चीज़ हमें फ़ील हो कि जी इससे हमारी बेइज्जती हो रही है और हम वो महसूस करने लगें तो गुस्सा आ जाता है। या फिर कोई ज़हनी दबाव या टेंशन हो तो गुस्सा आ जाता है। तो देखिए, असल में गुस्सा जो है वो इंसान की कमज़ोरी की निशानी है, ये कोई ताकत की निशानी नहीं है। इंसान गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू करे तो वो कोई ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर आदमी की निशानी है। तो देखिए, पहला तरीक़ा जो गुस्से को कंट्रोल करने का है वो है ख़ामोशी। दोस्तों, जब भी गुस्सा आए तो कोशिश यही करें कि भाई ख़ामोश हो जाइए। जब आप ख़ामोश हो जाते हैं तो आपको गुस्से की जो ताकत है, गुस्से की इंटेंसिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गुस्से में इंसान का दिमाग सही फ़ैसला नहीं कर रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि ख़ामोशी इख्तियार कीजिए, 1 मिनट की ख़ामोशी इख्तियार कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा जो है फ़ौरी तौर पे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और अपने जहन में ये रखें कि भाई मैं गुस्से का ग़ुलाम नहीं हूँ। गुस्सा बेशक आ ज़रूर रहा है लेकिन मैं उसका ग़ुलाम नहीं हूँ। दिल में ये ख़्याल करें, ज़रा देखें, एक दफ़ा करके देखिए, फिर आप बताइएगा। देखिए, इंसान अपने अल्फाज़ों को जो कंट्रोल कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल करना जानता है, यानी वो अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है। तो अब दूसरी जगह देखते हैं। दूसरी जगह क्या है? हमें चाहिए कि अपनी जगह बदल लें। भाई जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह बात कर रहे हैं, जिस जगह देख रहे हैं वहाँ गुस्सा आ रहा है तो उस जगह को बदल लीजिए। कोई कमरा है, कोई जगह है, उस जगह को छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होता है कि इंसान का जो दिमाग है वो पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। जब आप उसी माहौल में खड़े रहेंगे तो वो गुस्सा आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, वो उसकी ज़्यादती शुरू हो जाएगी। और बाज़ औक़ात कोशिश करें कि 5, 7, 8 मिनट की अगर आप दूर रह के चुप बैठ जाएं तो उससे भी गुस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? गहरी सांसें लें। जी, ये बहुत सादा लेकिन इंतहाई पावरफुल तरीक़ा है, ये करके देखिएगा आप। जब गुस्सा आए तो आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांसें लें और नाक से सांस लेके थोड़ी देर रोक के और उसके बाद फिर उसको रिलीज़ कर दें। तो इससे आपके गुस्से में कमी आ जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई है और दिमाग पुरसुकून हो रहा है। क्योंकि देखिए, गुस्से में इंसान का जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है और गहरी सांसें जिस्म को नॉर्मल कर देती हैं। ये इसका इसकी जो असल वजह है वो ये है। अब देखिए, चौथा तरीक़ा भी एक है कि वो क्या है कि बहुत से लोग होते हैं ज़रा सी बात दिल पे लगा लेते हैं कि जी उसने मुझे ये कह दिया, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है,
اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میں تو ایسا نہیں ہوں، اب یہ ہر چیز دل پہ لے لینا. جب آپ دل پہ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کے اندر یہ عادت ہو تو لوگ آپ کو جان بوجھ کر غصہ دلاتے ہیں. تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو ہر بات کو اہم نہیں بناتا. باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر چیز میں، ہر باتوں میں بھائی جنگ لڑنا ضروری نہیں ہے، تو کچھ چیزوں کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے. تو کوشش کیجئے جب اس طرح آپ نظر انداز کریں گے تو آپ کے اندر خود ایک بہتری آئے گی، اور یہ جو غصے کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. 5واں طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ، معاف کرنا سیکھیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. جو انسان معاف کرنا سیکھ جاتا ہے وہ اندر سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ کر کے دیکھیے گا. نفرت، غصہ سب سے پہلے انسان کے اپنے سکون کو ختم کر دیتا ہے. بھائی آپ جتنی مرضی لوگوں سے نفرت کرنی شروع کر دیں، خار کھانی شروع کر دیں، تو آپ کا اپنا سکون ختم ہوگا نا. تو یاد رکھیے، معاف کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. جتنا معاف کرنا سیکھیں گے اتنے طاقتور بنتے جائیں گے. معاف کر کے آپ دوسرے انسان کو نہیں بلکہ خود کو آزاد کر لیتے ہیں. اس کو غور کیجیے گا کہ جی ہاں، معاف کر کے انسان خود کو آزاد کر لیتا ہے. تو معاف کرنا سیکھیے. 6واں طریقہ کیا ہے کہ اپنے غصے کی وجہ کو تو تلاش کرو. بھائی آپ کے اندر غصہ آیا، کیوں آیا، کیا وجہ ہے؟ چھوٹی بات پہ غصہ آ گیا، بڑی بات پہ آ گیا، کسی واقعی صحیح وجہ سے غصہ آیا ہے. کبھی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے بندے کی، مالی پریشانی ہوتی ہے، اندر کا دکھ ہوتا ہے. تو اس غصے کی وجہ کو بھی تلاش کیجیے. صرف غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کے اصل مسائل کو بھی تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے بھی آپ کے غصے کو ختم ہونے میں بہت مدد ملے گی. اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے دل کی بات کسی اچھے انسان سے کریں. تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، دعا کریں، مثبت سوچ آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا شروع کر دے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ غور سے ذرا سن لیجئے تاکہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں. دوستوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ غصے میں لیا گیا ہر فیصلہ غلط ہوتا ہے. ایک لمحے کا غصہ ہوتا ہے اور پھر پوری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی غصہ آئے خود سے ایک سوال پوچھئے ذرا. کیا سوال ہے کہ کیا یہ غصہ میرے سکون سے زیادہ قیمتی ہے؟ یعنی آپ اپنے سکون کو تباہ کر رہے ہیں اپنے غصے سے. اور اگر یہ جواب آپ نے پا لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ بڑے سے بڑے غصے کو ختم کر دیں گے. تو آپ واقعی اگر ایک کامیاب پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں. جیسے کہ آپ کو بتایا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان اپنے اندر اگر پیدا کر لے تو وہ غصے پر قابو پا سکتا ہے. اور دوستوں، یہی چیزیں جو ہیں اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو بڑے سے بڑا غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے غصے پہ بھی کچھ فرق پڑا. اگر آپ کو غصہ آتا ہے اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.